Okay, we still start now. Okay, first of all, I would like to say good evening to everybody. Ya, selamat sejahtera pada semua yang hadir pada malam ini. Okay, kita hari ini ada Cik Ong Hui Ting daripada Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang sebagai nutritionist ya. So, Cik Ong Hui Ting akan bercakap tentang nutrition yang diperlukan oleh setiap atlet. Okey, sementara itu juga saya ingin welcome. I would like to welcome Mr. Kodikara, the national women national team coach, and we have even Mr. Vadamala Perumal, Mr. Izrafiq, and our state head coach, Mr. Tamila today. So boys, remember, if you all got any questions later, please write it down. Tulis, nanti boleh tanya Cik Hui Ting apa-apa soalan. Okay, so I will pass it to Cik Hui Ting, and welcome again from Penang Cricket Association. Okay, thank you, Mr. Diva, for the great introduction of me. So, saya akan try to explain saya punya slide dengan bahasa Melayu. Slide saya adalah bahasa English. So, for those who understand English better, you can read the slide. Untuk siapa yang tak faham bahasa English, tak apa, saya akan try to explain menggunakan bahasa Melayu. Okay. So, sekarang semua orang nampak saya punya screen kan? Untuk slide itu. Yes. Okay, good. So, sebelum saya mulakan sesi hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Penang Cricket Association dan juga Coach Tamil yang sudi memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tips tentang makanan. So, seperti tadi MC yang memberitahu, saya adalah pegawai pemakanan daripada Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang dan juga saya merupakan bekas atlet Pulau Pinang dalam sukan softball. So, untuk sukan softball ini, dia dengan kriket lebih kurang macam adik-beradik lah. Dia ada berapa similarity macam pin sport dan juga outdoor sport. So, saya berharap dengan saya punya pengalaman sebagai atlet and also my knowledge as a nutritionist can give you all like tips ataupun advice on the nutrition for you all to reach higher level. So, macam team sport ini, jika hanya ada berapa atlet yang pandai ataupun mahir saja, memang susah untuk tim itu untuk menang dalam competition kan. Dan juga cuaca panas ataupun musim hujan dalam Malaysia ini selalu akan jadi macam rintangan lah untuk kita macam outdoor sport untuk berlatih. So, sebagai atlet, sekiranya kita target untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, kita perlu mengambil perhatian atas kita punya pemakanan seharian ataupun apa jenis makanan, berapa banyak yang kita makan dalam satu hari. Dan pemakanan maksudnya dalam kita punya diet satu hari, jika kita mengambil makanan yang boleh menolongkan kita macam kuatkan otot ataupun mempercepatkan kita punya proses pemulihan. So, walaupun sekarang merupakan situasi pandemik COVID, so kita tidak dapat training kat padang. Tapi pemakanan ini masih perlu kita jagakan untuk maintainkan kita punya masa yang sedia ada dan juga mengelakkan peningkatan berat badan. So, ini merupakan isi kandungan yang saya akan bincang pada sesi hari ini. Pertama sekali, jom kita pergi tengok apa perbezaan antara pemakanan secara umum dan juga pemakanan sukan. Untuk pemakanan umum, fokusnya adalah untuk promote overall wellness. Bagi tahu macam mana untuk pemakanan secara sederhana, yang itu balance dan juga complete.
So yang untuk general nutrition adalah suitable for all ages. So tak kira you kanak-kanak ke ataupun adolescents ataupun teenager. So for general nutrition, dia including all. But for sport nutrition, yang tu pemakanan sukan, dia main fokus adalah untuk meningkatkan kita punya prestasi sukan. Macam mana kita makan dapat faster our recovery, maksudnya cepatkan kita punya proses pemulihan, dan juga different type of sport actually atlet dia tidak akan makan yang sama. Walaupun for example cricket satu team sport, tapi setiap atlet actually apa yang dia suka makan ataupun biasanya berapa besar ataupun berapa banyak yang you makan adalah berbeza antara you dengan teammate you. So untuk sport nutrition, kita akan more fokus kepada apa jenis makanan, apa kualiti yang makanan dan juga minuman yang you ambil dalam satu hari. So for the general nutrition, kita akan fokus kepada balance. Variety maksudnya you nak makan banyak jenis makanan. Bukan hanya saya suka makan roti, setiap hari roti saja. So you need to variety your food choices. Then how much is it? Semua makanan memang berkhasiat and they have their own nutrition. Tapi sekiranya you makan tak cukup, maksudnya kurang ataupun terlampau banyak, it will also cause your body to like imbalance. So the portion need to be moderate, and also it can be used as a general guideline, macam jadi guideline kita lah, macam mana kita nak makan walaupun jika kita tak bersukan lepas tu. So for sport nutrition, kita akan mainly focus on sport specified. So untuk cricket, kita akan more focus on hydration sebab biasanya kita main bawah cuaca panas. So macam mana kita nak replace balik kita punya air yang hilang daripada sweat. Kita akan berpeluh kan. So macam mana kita nak replace. Then sport nutrition juga fokus untuk dia punya diet throughout the year adalah tidak sama. Sebab macam we need to based on the coach priorisasi. So maksudnya jika coach target orang nak pergi menang untuk national championship, so coach mesti ada plan kan macam mana nak latih untuk menang ataupun untuk atlet semua perform optimum, the best untuk national championship itu. So pemakanan juga dia akan menjadi satu komponen yang sangat main lah. So diet itu adalah perlu diubah suaian mengikut macam mana rancangan coach. So apa makanan yang boleh kita makan sebelum kita training, masa kita training dan lepas kita training. Mesti ada atlet yang sangat curious. So later kita akan bincang lah. So first one, semua orang tahu karbohidrat adalah makronutrien. So apa jenis makanan yang mengandungi karbohidrat adalah kita makan nasi ke, roti ke, mi ke, ataupun buah adalah main sources of carbohydrate. Dia merupakan sumber yang pertama yang kita punya badan akan guna masa kita exercise. So, berapa banyak yang kita perlukan karbohidrat actually adalah bergantung kepada kita punya frequency of training, berapa panjang you training, masa jangkaan masa tu, dan juga intensity of your training. Dan juga dia tak sama, maksudnya berapa banyak karbohidrat yang you nak makan. Sebagai contohnya, atlet A dia 65 kg, atlet B 75 kilogram. So maksudnya atlet A dengan atlet B, the amount of carbohydrate yang diperlukan adalah tidak sama. Sebab secara logik, orang yang badan lebih besar ataupun lebih berat, dia akan makan nasi yang lebih banyak kan. So the amount of carbohydrate adalah vary between the individual.
and also based on your body weight. Tapi I bukan encourage untuk orang yang badan besar tu ada excuses untuk makan lebih tau. So logically dia akan lebih banyak, tapi portion tu pun tak boleh banyak sangat. So untuk protein, rasanya semua budak, especially lelaki, mesti tahu protein ni memang mereka crazy sebab dapat binakan otot. So sekiranya you ada buat gym ke ataupun ada buat physical kat rumah, for example like strength and resistance training, protein adalah best untuk you all to build kan otot. So sekiranya you yang memang suka makan western diet macam chicken chop ke, fish and chip ke, ataupun suka makan daging, biasanya you punya amount of protein memang cukup. Tak perlu ambil apa protein supplement. Sebab memang ada banyak myth dalam normal population. Mereka ingat sekiranya mereka pergi gym, nak jadi badan besar macho, mesti nak ambil protein powder. Tapi actually bukan. Kita perlu utamakan kita punya pemakanan. That means we need to get from our wholesome food, like our daily diet first. Jika tak cukup, baru kita go for supplement. Then, semasa kita exercise, yang first one tadi I beritahu kan, kita akan guna karbohidrat dulu. Sekiranya karbohidrat tak cukup, baru kita akan guna a little bit of protein. So, sekiranya kita makan lebih, tak kira karbohidrat ke protein ke, akan end up store dalam badan kita jadi fat. So, macam mana kita punya badan will increase in weight or reduce in weight actually is based on these three components. First one adalah macronutrient. Second one adalah micronutrient. And also, how is your energy balance? Maksudnya, berapa yang you makan dan minum dengan berapa banyak energi you gunakan untuk exercise ke ataupun daily activities. So, kita boleh nampak antara dua orang ini. Jika you tak tengok weight scale, semestinya actually two of them are the same weight. So, jika kita tidak tengok dia punya berat badan, kita akan rasa untuk yang badan more muscular itu nampak lebih lean kan, sebab nampak memang jelas sangat dia ni tinggi masa. Then for the men on my right, dia adalah nampak macam flabby, gemuk kan, sebab dia tinggi lemak. So untuk atlet ni kita actually tak tekan banyak sangat untuk body weight. Apa yang kita nak adalah komposisi badan. Maksudnya, how much is your muscle mass? How much is your fat mass? Tapi bukan you punya body weight, sebab biasanya body weight itu tidak hanya number saja, tak boleh bagi tahu apa-apa. That's why kita baru ada buat in-body test. So, actually untuk lemak dan juga otot, kita bandingkan dalam gambar ini adalah dua-dua ni sama kilogram. Maksudnya dua-dua ni 2 kilo. So untuk kita boleh nampak size untuk lemak ni lebih besar. So biasanya I akan describe it as cotton sebab dia nampak besar tapi dia lebih ringan. Tapi untuk masa ni I akan explain dia macam besi lah. Sebab besi tu walaupun dia kecil tapi dia padat kan. So dia ada lebih berat. So sekiranya you tinggi daripada badan lemak compare with your teammates, masa korang lari, you will feel that you are carrying the extra weight. So that's why for those who are higher in fat, dia akan selalu macam senang rasa letih ataupun agility dia akan lebih lambat. Dan sekiranya kita build more muscle, battery kita akan jadi lebih besar. Maksudnya, you can sprint fast for a longer time, or maybe you are having a higher power. So this is what we want as an athlete. So later, I will share something related to cricket. So hopefully, as an athlete, no matter you are chosen for the state or not, kita mesti aim untuk dapatkan
yang best kan. So kita boleh jaga dari segi pemakanan dulu. So sini ada beberapa problem yang selalu atlet complain kepada saya masa training. So first, ada tak you selalu macam senang masa cramp semasa training? The second one, ada tak masa training tu selalu rasa macam makanan dalam perut tu macam belum digest ataupun masa lari macam nak sakit perut? And the third one, ada tak you macam rasa selalu pening kepala ataupun susah nak fokus masa training? So actually, semua problem ini adalah close related to poor nutrition practice. Maksudnya, kemungkinan you punya eating timing tak tepat ataupun selalu tak konsisten. That's why you macam baru makan terus pergi training dah. Then mungkin you kekurangan electrolyte, that's why you selalu masa cramp. Ataupun you orang yang tak sentiasa minum air, that's why you selalu dehydration will cause dizzy and also susah nak fokus masa training. So as an athlete, kenapa pemakanan ini begitu penting? First one, dia akan tolong macam generate energy lah untuk kita punya badan. So second one, dia akan cepatkan proses pemulihan. Ketiga, biasanya jika kita pergi training ke ataupun pergi gym kan, kita mesti nak dapat otot yang besar. So sekiranya you dah triggered the stimulus of the muscle, you perlu letak fuel macam bagi dia nutrient untuk masa itu kembang ataupun growing. Dan juga sekiranya you plan you punya pemakanan dengan baik, you can prevent injury. Sebab biasanya sekiranya you macam hard to focus ataupun pening kepala masa training, you will easily get injured. So this is what we want to prevent. So untuk cricket, we really need to focus on this hydration and also dehydration. So dalam badan kita memang 70% adalah air. So air itu bukan sahaja untuk macam kita hilangkan dahaga saja. Dia memang mengambil peranan dalam banyak-banyak main komponen ataupun main function untuk kita punya body. So untuk orang biasa, satu hari pun perlukan air kosong 2 liter. So jika you ambil air soda ke ataupun minuman gula, dia memang tak kira tau. 2 liter ini adalah pure air kosong. So kenapa itu penting sangat? Jika kita masa training, cuaca itu panas sangat. So maksudnya jika panas sangat, ya logically kita akan perlu banyak kan. So sekiranya kita perlu banyak, maksudnya kita dah hilang banyak air daripada perlu. So our hydration status dia akan affect sebab kita dah tidak cukup air dalam badan. So kita perlu replace balik dengan minum. So sekiranya air itu adalah sejuk, mesti you nak minum banyak kan sebab cuaca panas. So saya actually recommend untuk outdoor sport air yang sejuk, tapi bukan air ais batu tau. Maksudnya you ambil satu tong, letak ais batu, tapi you letak your water bottle immerse inside. Maksudnya you rendamkan you punya botol air dalam. So you minum air yang dalam botol itu. Dia bukan ais batu, tapi dia sejuk. So it will help us to reduce our body temperature and also you will drink more sebab dia sedap kan. So untuk adik-adik sekarang kat rumah, minimum jika you tak biasa guna satu air botol, you can use the glass also. So minimum satu hari 6 sampai 8 gelas adalah minimum untuk orang biasa. So sekiranya you perlukan sport drink, bila you perlukan sport drink? Tidak semestinya setiap kali you pergi training perlu beli sport drink tau. So sport drink ini, I boleh bagi beberapa contoh. For example, 100 Plus, Revive, Gatorade,
ini semua adalah example of sport drink. Tapi jika Red Bull ke or those who are having caffeine, actually they are not considered as sport drink. Sebab sport drink ini dia punya isi kandungan merupakan electrolytes, for example like sodium, magnesium, ataupun air dan juga gula. Dia tak semestinya dalam tu ada caffeine. Sekiranya dia ada caffeine, dia actually tak consider sport drink dah. So untuk sport drink ini, for example, you ada training pukul 5 sampai 6.30. So untuk yang training pukul 5 sampai 6, yang first 60 minutes tu, you tak perlukan sport drink. Lepas 60 minit, macam pukul 6 sampai 6.30 baru you perlukan sport drink yang mungkin 1 can. So 1 can tu bukan sekali you minum habis tau. You buka, lepas tu you dengan air. Alternatively, maksudnya mungkin coach cakap break, you pergi minum sekejap sport drink. Lepas tu break lagi, pergi minum lagi air kosong. So maksudnya you tukar-tukar lah antara dua ni. So macam mana kita tahu badan kita dah ada dehidrasi? So sekiranya you rasa mulut you kering, rasa ada sakit kepala, ataupun you nampak you punya skin dah macam ada cracking, ataupun nafas tu macam sesak, ataupun you rasa pening-pening. So ini semua adalah sign of dehydrasi. So untuk self check, macam sekarang pun you boleh check sendiri macam mana you tahu you sendiri dah tak cukup air. You boleh check you punya air kencing. So setiap kali pergi ke toilet, you check you punya air kencing. Sekiranya dia color tu adalah pale ataupun light color, consider baik you cukup air. Sekiranya dia macam dark yellow ataupun macam tak terang lah dia punya yellow tu, that means you are not enough water. So maksudnya you perlu minum air banyak lagi. So for the practical healthy eating tips, macam sekarang kat rumah biasanya kita ada home based workout kan. So first kita perlu tahu kenapa kita akan jadi gemuk ataupun kita akan kurus. So ini adalah bergantung kepada konsep of energy. So berapa yang you makan dan minum dalam satu hari, dan juga berapa energy ataupun how intense or volume of your exercise dalam satu hari. So dia macam balance beam. Sekiranya you makan banyak tapi kurang activity, you akan jadi gemuk. Jika you activity banyak, food pun control, so you akan jadi kurus. So like what I say, sekiranya you makan banyak tapi kurang exercise, as time goes by, you akan jadi positive energy balance, maksudnya you akan meningkatkan berat badan selepas MCO. So on the opposite way, if you have control your diet, maksudnya you tak makan banyak sangat sekali, ataupun you got your regular eating time, selalu makan ikut masa, banyak exercise, lepas MCO, you akan menurunkan berat badan. Ataupun dalam jangkaan berapa minggu je, you akan nampak penurunan dalam berat badan. So untuk food pyramid, dalam tahun 2020 mereka dah revise balik. Sebelum tu karbohidrat adalah kat paling bawah. That means the bottom of the pyramid yang kita perlu makan banyak. So sebab dalam survey Malaysia, kebanyakan populasi Malaysia kekurangan buah dengan sayur. So as an athlete, kita selalu berpeluh. So kita mesti perlu makan at least 2 servings of fruits and also 3 servings of vegetable. Nanti saya akan terangkan macam mana 1 serving. So ini adalah gambar yang atlet saya hantar. So sini semua merupakan example of 1 serving. So maksudnya untuk 1 hari, you boleh pilih 2 gambar lah.
jadi you punya buah kota. So biasanya buah ni kita boleh makan 1 jam sebelum kita training. Saya ada tanya Coach Tamil. Biasanya you all got home-based training is usually like 5 to 6:30. So biasanya kita lunch mungkin pukul 12, pukul 1. Then dinner mungkin pukul 8. So the gap is very long. So biasanya I akan cadangkan saya punya atlet untuk makan buah ini 1 jam sebelum training. So masa training tu dia macam tak lapar lah, ataupun will give you better quality training. So semua ini adalah satu serving. For example 8 biji untuk anggur, 1 whole apple dalam you punya palm size, dan dragon fruit separuh. Jika you makan durian 3 ulas. Untuk avocado, half of avocado consider as 1 serving. So jika satu hari you makan 1 biji, dah habis dah quota you. But avocado I'm not very recommended sebab dia tinggi fat, walaupun fat itu adalah good fat. So untuk siapa nak naik berat badan, you can try avocado. Tapi untuk siapa yang menurunkan berat badan, avocado adalah buah yang you perlu elakkan. So untuk vegetables, biasanya kita boleh guna kita punya palm untuk jadikan kita punya measuring guideline ataupun cup. So satu hari punya quota adalah 3. At least 3 servings of the vegetables. So jika kita kira sebagai cup, 1 full cup, 1.5 full cup is our quota for 1 day. So jika you pergi ambil nasi campur, tengah hari you ambil 2 sendok. Then dinner you ambil lagi 2 sendok. So dah cukup dah lah 1 hari punya quota. Achieve 3 serving. So kenapa sayur ini walaupun tak sedap tapi nutritionist semua akan recommend you untuk ambil. Sebab dia tinggi dari segi vitamin, mineral dan juga fiber. Untuk siapa yang macam susah perak ke ataupun nak kulit yang lebih cantik, vegetables and fruits is your good friend. Kebanyakan atlet yang bagi tahu saya susah nak berak tu adalah kekurangan fiber dan juga kekurangan minum air. So sekiranya you dua-dua ini dah cukup, semestinya you akan berak setiap hari tau. If you are not the one who poop every day, actually you are consider those constipation or maksudnya you berak tak, jika tidak setiap hari you berak, you kemungkinan tak cukup fiber dan juga minum air. So ini adalah sangat penting, jangan abaikan. So untuk sayur ini, kenapa ini penting sangat? Sebab dia akan menolongkan kita digest system. So kita akan, dia boleh tolong keluarkan toksik dalam badan kita, help in growth and development. Siapa yang nak jadi lebih tinggi ke ataupun nak body development lebih baik, especially untuk adik-adik yang umur 13 sampai 17. Itu adalah golden time untuk korang jadi lebih tinggi. So sekiranya you tak cukup nutrition, dia akan affect you punya growing in height. Dan juga macam sekarang COVID, dia dapat boost up kita punya immune system and also protect against disease. So macam mana you nak plan you punya timing, meal timing dalam satu hari. So biasanya I akan tanya lah, atlet you pukul berapa you makan? Pukul berapa you bangun? So macam weekdays biasanya korang ada online class pagi kan. So after 30 minutes or 1 hour after you wake up, terus ambil you punya breakfast. So breakfast tu tak boleh skip tau. Untuk siapa yang tak biasa makan breakfast, you can start it with a light breakfast. For example, just 1 cup of Milo ataupun 1 piece of bread. Selepas you dah biasakan, baru you tambah sikit jadi 2 piece ke ataupun 1 cup of Milo and 1 piece of bread. Bukan Milo tu bagus lah, tapi
kebanyakan atlet dia nak minum lah. At least because breakfast ini sangat penting. Bayangkan you dah macam puasa tau. You punya sebelum you tidur, you punya dinner kemungkinan pukul 8 ke pukul 9. So, your stomach is empty since last night, 9 p.m. until maybe the next morning, 9 a.m. only you wake up. So, 12 jam you punya perut adalah kosong. Tak ada makanan langsung. Then you skip breakfast lagi. Masa 12 baru you makan. Mestilah tak boleh control. Tengok apa pun nak ataupun makan macam dinosaur. So, untuk well control you punya weight management, kita perlu makan breakfast and also we need to set a time untuk kita punya breakfast, lunch dengan dinner. So, kita ikut macam ada rutin. Jangan ikut mood. Kebanyakan sekarang atlet ni memang ikut mood. Sekarang ni mood baik, makan banyak sikit. Nanti hari ni macam tak moody lah, tak nak makan. So tak makan. So macam ni dia akan affect. Okay, one thing you need to remember, untuk atlet yang ada masa, sekiranya you tak makan, badan you akan gunakan masa sebagai sumber dulu. So maksudnya you take so long time to get the muscle. Tapi you bazirkan macam ini saja. Disebabkan you skip breakfast. So dia guna masa itu jadi tenaga. You rasa worth it tak? Mesti tak kan? So we need to plan. So 30 minit lepas bangun, terus ambil you punya breakfast. Then lunch, biasanya jangan over pukul 2 lah. So, sekiranya you punya training adalah pukul 5 sampai 6.30, before exercise ataupun before your training, like 4 to 4:30, you can have your fruit soap, macam buah saya cakap tadi, 2 serving. Jika you cakap, you rasa 2 serving tu berat sangat, you boleh kurangkan jadi 1. Okay? Then, dinner, try to make it 7 to 8. Paling lambat pun sebelum pukul 9. Sebab I nak you tidur awal. So untuk atlet ni, sekiranya you setiap hari training, masa you tidur adalah the best recovery time for your body to rest and also to recover. So untuk siapa yang suka stay up late until 2 or 3, usually their body pemulihan adalah lambat compare dengan siapa yang tidur awal macam sebelum pukul 12. So untuk meal timing macam healthy breakfast, sini saya ada bagi beberapa suggestion. So untuk siapa yang ada plan untuk sekarang nak start up a good habit untuk makan yang lebih berkhasiat, you boleh start daripada mungkin 2 keping roti bersama dengan 1 gelas susu. Sekiranya you ada takut gemuk, you boleh ambil low fat. If you got no weight concern, you can have fresh milk, full cream milk, I'm okay. So macam traditional breakfast dalam Malaysia, I selalu suggest my athlete to take 2 biji half-boiled egg with 2 pieces of bread. This will be a good combination sebab dia protein ini adalah daripada telur itu. Then carbohydrate from the bread itself. So it's a very nutritious breakfast. Then for 1 to 2 hours before exercise, you can have a snack. If you don't have fruits at home, maybe you can just have a cream bun. Tapi tak boleh ambil yang susu sebelum exercise tau. Sekiranya tak cukup 2 jam. Because protein, everything with protein, we need 2 hours to digest. Then immediately after exercise, you can have your main meal. So biasanya untuk training, if you already know your training time, maybe the coach want you to reach early. So maybe if your training time is at 4, so you need to make sure your lunch is at 1 because we need 3 to 4 hours to digest the complete main meal.
So this is an example of healthy food option and also portion. So gambar ini memang semua yang dihantar daripada atlet bawah saya punya monitoring. So breakfast ni bukan hanya satu jenis tau. Dia memang banyak jenis. Tapi untuk roti canai memang not so recommended lah. You can change to chapati. Sebab roti canai ni memang tinggi sikit lemak. Sebab you nampak kan masa buat roti canai tu dia akan sapu minyak. So that's where the calories come from. And also some people they like kuah banjir. So another hidden calories is from the kuah banjir itself. So untuk siapa yang suka makan nasi kandar, you can still enjoy the nasi kandar if you want to reduce weight, but the curry that you need to pick adalah curry yang tak ada santan. Macam curry asam kot. So you need to really check the kuah and also try to avoid those deep fried food. So for lunch and dinner, biasanya I akan bagi tahu atlet makan ikut suku-suku separuh. Maksudnya our one round plate kita bagikan 4. So the half of it adalah sayur, then another quarter adalah protein dengan carbohydrate. So that's impossible to get all nutrients in single food. Maksudnya you tak boleh dapatkan semua nutrisi dalam satu makanan saja. So kita perlukan makanan yang banyak jenis. Maksudnya hari ini mungkin you macam for example dari segi buah-buahan, hari ini mungkin you makan 1 biji apple. So esok you makan 1 biji orange. So that means you need to change. Jangan setiap hari makan orange itu saja. Jika you makan orange bukan tak baik, tapi sekiranya you makan banyak jenis buah ataupun sayur ataupun jenis makanan, dia ada nutrients yang different. So you punya badan akan dapatkan nutrient yang lebih banyak. So it all depends on your food choices. So sekiranya you suka makan rice set, this is how the rice set looks like. Ada nasi, ada sayur, ikan. Then jika you suka makan mie pun boleh makan macam ni. So mestilah ada budak cakap nasi ni kurang sangat lah. So ini adalah untuk portion perempuan. I faham lelaki ni biasanya akan makan nasi yang lebih. Tapi sekiranya you dah tambah sayur, dia actually akan rasa kenyang cepat. So you try and see lepas you dah tambahkan sayur, jika you masih tak cukup mungkin 80% kenyang, you tambah lagi sikit lah untuk nasi tu. So the keyword adalah you need to be balanced. Jangan ada makanan makan terlampau banyak, ada makanan yang makan terlampau kurang. So dan juga portion and the time. So this is how it looks from my athletes. Sekiranya you suka makan nasi, boleh refer lah resepi kat sini. Dia boleh jadi Japanese food juga. So macam ada mie udon sekali dengan maybe some beef or anything. Then seaweed. Then if you like Western, macam ni the potato also can consider as carbohydrate. Then we got protein here. And also this is the vegetables. So biasanya after training, saya akan cadangkan atlet untuk ambil 1 gelas susu. Sekiranya dinner you tak siap lagi. Sebab biasanya it depends lah. Jika you dapat terus makan dinner dalam 30 minit atau 1 jam lepas training, that's the best. Sekiranya you dah tahu mak you baru nak masak, dia akan mengambil mungkin 2 jam baru dapat makan malam itu, you boleh ambil 1 gelas susu untuk isi perut dulu. So for the tea time or snacks, you can have fruits or bread.
So sekarang I nak tunjukkan satu video untuk you all to know makanan apa yang perlu kita makan sebelum, semasa dan selepas training. So nak minta Coach Tamir untuk tayangkan video tu. Lupa ada apa soalan tak? Ada yang tak faham tak? Kepada boys and girls, ada soalan boleh tanya sekejap sementara Coach Tamila. Oh, okay. Coach Tamila sudah present dia punya video. Cik Hui Ting punya video ya. It is a Monday morning. He skips breakfast since he is almost late for school. Oh my god! Should I fight with the zombie? I should have my breakfast just now. Before having exercise or training, you should have a meal because carbohydrate loading and hydration are important before training. Wow, thanks God for the food. I'm energetic now. 3 to 4 hours prior to training, athletes should have large, complete, and mixed solid food. 1 to 2 hours prior to training, remember to have simple food and drink 400 to 600 ml of fluid. It is my time to show the power to the zombie. 30 to 60 minutes prior to training, having food with high carbohydrate and high GI value, low protein, and fat could help to provide fast energy to support energy demand. Oh yeah, man, what can in my bag? Fueling and rehydration during exercise are also important. Oh no, I have no more energy to fight with them. Athletes should ingest 30 to 60 grams of carbohydrate per hour during exercise. They should avoid eating too much to prevent stomach discomfort. Hey boy, what's up? Have a rest for a while. Sports drink has sodium that restore body fluid and retain consumed fluid. Let's work together to eliminate them. Improper diet leads to problems in digestion, blood glucose, and hydration. To reduce stomach discomfort, the above food is recommended. Athletes should follow the similar dietary choices for competition during the training. This is to prevent stomach discomfort during competition. Diet after exercise has 4R goals. Recovery. Complete meal after exercise is important for better recovery. Restore fluid and electrolyte balance. Rehydration.
refill. Okay, thank you coach for sharing the video. Yang video tu I boleh coach mungkin boleh letak dalam group untuk siapa yang nak tengok balik, boleh tengok balik sebab I tak sure sangat adik-adik ni faham ke tak. So zombie itu yang lepas tu you nampak mereka masuk toilet kan, sebab mereka mungkin makan makanan yang lebih pedas ke ataupun goreng-goreng. So maksudnya sekiranya you tak jaga diet ataupun you makan the wrong diet sebelum competition, this might be happen. Maksudnya you tak dapat perform lah masa training. So jom kita continue balik kita punya nutrition talk. So why we need to drink milk? Kenapa susu tu penting sangat? So untuk susu, dia bukan saja dapat strengthen kita punya bone, kita punya tulang, dapat kuatkan kita punya tulang, increase kita punya muscle power, bagi kita healthy skin, and also help us to beat the stress, and also to treat the stomach acidity. So untuk susu ini, kita mainly nak dapatkan khasiat tu daripada protein, kalsium dan juga magnesium. Untuk biasanya I akan cadangkan atlet untuk minum lepas training for us to rehydrate, refuel and also recovery. So macam banyak atlet jugalah pernah tanya saya, so Kak Ting Ting, susu pekat itu dia adalah sejenis susu tak? You rasa susu pekat sama dengan susu segar ataupun susu biasa tak? Actually bukan tau. Nanti kita akan compare tengok kenapa saya cakap susu pekat tidak boleh replace yang susu biasa. So first kita akan tengok dia punya calories, dia punya kandungan protein dan juga kalsium. So biasanya tak kira kita beli apa-apa jenis makanan, kita mesti akan nampak satu nutrition fact, maksudnya nutrition table kat belakang packaging tu. So yang first kita nak tengok adalah serving size dia. So jika dia tulis, for example ini adalah macaroni and cheese, so dia punya serving size adalah 1 cup. So serving per container maksudnya dalam paket itu adalah untuk 2 serving size. Maksudnya dalam tu dia amount dia adalah 2 cup. Dan second one kita perlu check dia punya calories dan juga dia punya carbohydrate, berapa banyak carbohydrate tu, dan juga sugar, berapa lemak dalam makanan itu, dan juga protein. So how much is 20 gram? Kita daripada creamer susu pekat manis F&N, dia dalam 20 gram untuk dia punya satu serving. 20 gram adalah 1 tablespoon. Maksudnya 1 sudu makan ataupun 3 sudu teh. So sekiranya you pancur you punya Milo dengan 2 sudu makan, maksudnya kalori yang you dapat daripada susu pekat itu sahaja dah 27 times 2. Dah 130 dah. So maksudnya kalori itu agak tinggi. Walaupun 1 sudu makan saja. So, sekiranya kita banding dengan susu segar yang itu adalah low fat milk. So, the low fat milk, 1 kotak 200 ml, dia akan bagi 87 kilokalori. So, sekiranya kita compare 1 sudu makan susu pekat 67 kilokalori, 1 kotak 87 kilokalori. You rasa mana satu lagi kenyang? Mesti susu segar kan? So, kita compare lagi. Macam mana kita dapat kalori itu? Kita akan tengok balik dia punya contain, macronutrient. So, berapa
daripada dia punya protein, karbohidrat dengan lemak. So untuk lemak ini 1 gram lemak dia akan bagi 9 kilokalori. So I already calculate here. Maksudnya dalam susu pekat the majority 69% adalah daripada karbohidrat. So mesti dah ada orang rasa karbohidrat ni tadi Kak Ting Ting cakap bagus mah, sebab dia sumber pertama yang kita akan gunakan untuk bersenam. Tapi jika kita tengok compare dengan susu segar, protein dia adalah 28.7%. Compare dengan susu pekat hanya 3%. So untuk kita nak kuatkan otot, mesti kita pilih susu segar. Dan untuk lemak adalah hampir sama, 28 daripada susu pekat, 27 daripada susu segar. Dan karbohidrat ni adalah 44.3%. So sekiranya kita tengok daripada nutrition fact itu, kita boleh tengok dia punya bahan-bahan. Sebab kita nak tahu apa sources karbohidrat daripada susu pekat. So biasanya untuk kita cek dia punya ingredient list, dia adalah daripada dia punya major content. So yang pertama kita nampak kat sini, yang saya highlightkan adalah gula kan. So maksudnya dalam susu pekat, the main ingredient adalah gula. So dia punya carbohydrate sources adalah daripada gula. That's why untuk siapa yang nak turunkan berat badan, you perlu kurangkan minuman manis. Bukan kopi ke teh saja, tapi yang mungkin drink macam soda, Coca-Cola, semua tu pun tinggi gula. So dia akan convert jadi lemak lah sekiranya dia tak terlebih daripada badan. So untuk secara ringkas, susu pekat tak boleh replace ataupun ganti kepada susu segar. Sebab susu segar ni dia tinggi kalsium dan tinggi protein. Tapi susu pekat ini adalah tinggi dari segi fat and also high in sugar. So macam for those who tak ada, siapa yang macam tak ada weight concern, maksudnya ataupun sangat skinny, selalu makan banyak pun tak gemuk, you boleh enjoy full cream milk ataupun fresh milk. So biasanya kita akan compare lah. If we compare the full cream and also the low fat milk, the calories, full cream will be higher. Then lemak dia agak tinggi, tapi untuk kandungan gula adalah lebih kurang sama. Dan untuk protein pun lebih kurang yang sama. So kita perlu makan mengikutkan kita punya training intensity. Bukan setiap kali you training low intensity, high intensity pun you makan yang sama. So semestinya if you are having low intensity like now, MCO at home, home based workout, usually dia tak intense kan. So you perlu makan separuh daripada you punya makanan, punya pinggan, eating plate, separuh adalah sayur. Then another quarter adalah nasi, another quarter adalah protein. So when you go back to train in field, macam ada start balik training kat padang, baru you tambah sikit nasi tu. So for nutritional tips, first, intermittent fasting is not a healthy approach. Macam ada orang nak turunkan berat badan dalam jangkaan masa yang sangat singkat ataupun sangat cepat, the fast track. So dia start intermittent fasting. So intermittent fasting ni bukan cakap tak berkesan, tapi untuk atlet ni dia tidak recommend sebab dia akan kurangkan kira punya masa juga. Sebab macam saya cakap, if you skip breakfast, you tak cukup tenaga, dia akan gunakan burn you punya masa untuk bagi tenaga for our body. And also, if you selalu ada skipping meal, on the next meal you akan makan macam Patrick lah. Tengok berapa burger dia makan sekali. Then, try to consume healthy carbohydrate snacks. Macam buah ke ataupun roti. Jadi you punya healthy snacks.
try to kurangkan sauces macam salad sauces ataupun dressing macam Thousand Island, roasted sesame, mayonnaise, semua ni adalah tinggi gula dan juga high in fat. So macam biasanya ada orang bagi tahu, I healthy lah makan salad, tapi masa you tengok dia letak salad dressing tu, wow, banjir. So ends up dia macam tak dapat menurunkan berat badan pun sebab dia punya dressing tu lah. So there's a hidden calorie. Kita perlu minum banyak air dan juga makan, pilihkan banyak color. Try to variety your food color. So mungkin hari ini you makan sayur warna hijau, esok you makan sayur warna ungu. So you need to change lah because different kind of food will give you different kind of nutrient. So rainbow color is nice. Then masa makan, sekiranya you orang yang makan dengan pace sangat cepat, you akan rasa kenyang lambat sebab you makan terlampau cepat. So your brain sensory will be slower. So untuk siapa yang nak turunkan berat badan, mungkin you boleh try. Sebelum tu you hanya gigit mungkin 10 kali you dah telan. Then sekarang you try gigit 20 kali baru you telan. Mungkin portion yang sama, lepas you dah gigit banyak kali, you akan rasa kenyang cepat. Then plan your meal. Jadikan you punya makanan tu regular daripada dia punya timing dan juga small but often. Maksudnya you jangan sekali makan banyak. Jangan macam camel, makan macam dinosaur sekali then satu hari makan 2 kali saja. So untuk atlet actually kita tak suggest macam ni. Kita nak you makan sikit-sikit tapi banyakkan. And regular eating timing is important. Maksudnya you nak setkan macam tadi saya suggest tu, you try to set your own meal time then you ikut setiap hari. Plan your menu and also get sufficient rest and sleep. So sekiranya you dah ada injury, dah boleh training ke ataupun macam sekarang training at home, you need to slightly reduce your food intake to prevent jadi gemuk. Sebab sekiranya you sekarang masih makan mengikut portion size yang you makan masa training kat padang, dan sekarang dah dekat 3 bulan ataupun 6 bulan tak boleh training kat padang, mesti akan increase you punya weight. So athlete memang perlu jaga sikit ya badan. So untuk summary take home message, first one, try to pelbagaikan banyak jenis makanan. The second one adalah try to follow the principle 2+3. Maksudnya 2 serving untuk buah, 3 serving untuk sayur. 3, try to reduce, kurangkan minuman yang bergula dan juga makanan yang bergula. So 4, plan your meal dan juga ada regular eating time. Maksudnya you perlu fixkan bila you makan tengah hari, breakfast dengan lunch. Dan satu hari minimum minum 2 liter dan juga sufficient sleep and rest. Itu saja. So sekarang kita masuk sesi Q&A. Semua orang boleh tanyalah. Ada apa soalan boleh tanya je. So lepas Q&A kita akan akhirkanlah hari ini punya sesi. Itu saja. Okay, terima kasih Cik Hui Ting untuk explaining about nutrition to our athletes. Saya berharap semua atlet-atlet kita faham apa yang Cik Hui Ting menjelaskan tadi ya. Nutrition adalah sangat-sangat penting untuk atlet untuk kebesaran dan juga untuk maintain otot untuk kebaikan lah. Sebagai satu atlet kita
paling penting adalah nutrition. Okey, buat masa sekarang kita macam Cik Hui Ting cakap, kita akan masuk Q&A ya, question and answer. So atlet-atlet pada hari ini, girls and boys, ada apa-apa soalan boleh tolong tujukan kepada Cik Hui Ting untuk Cik Hui Ting menjelaskan lebih mendalam supaya anda semua faham ya. Come on, anybody? I would like to go first. Yes, okay, log in. What is the average calorie deficit for an athlete? Average deficit. Okay, for the healthy average deficit, I will usually do on my athletes is cutting 500 kilocalorie per day. Then we will see the reduction of 1 to 1.5 kg in 7 days. So maksudnya sekiranya you biasanya makan 2002 kilocalorie per day, then now I'm cutting 500 from the 2002. So you are now having 1,700 kilocalorie per day. So with this 500 kilocalorie deficit for 7 days, in a week you can see 1 to 1.5 kilocalorie loss. Alright, got it. Okay, anyone else? Siapa-siapa saja ya, boleh tanya. Yeah, why we cannot drink sport drink? Okay, bukan saya cakap tak boleh drink tau. So maksudnya, sekiranya you punya sesi latihan adalah kurang daripada 1 jam, apa yang you makan daripada maksudnya you punya sumber makanan yang you dapatkan daripada breakfast ke lunch ke dinner cukup untuk you sustain untuk first hour of training. So sekiranya training you more than 1 hour, mungkin dalam 2 jam, so selepas 1 jam baru you start ambil sport drink. Bukan setiap kali you training you mesti nak ambil sport drink. So itu adalah based on you punya training, jangkaan masa untuk training tu. Sebab dalam sport drink tu pun ada kandungan gula. So if you take a lot also consider as sweet drinks. So we need to know when we need only we take. Yeah. Okay, harap adik Izzatul faham ya tentang sports drink ni bukan tak boleh macam Cik Hui Ting cakap ya, tetapi terpulang kepada berapa lama kita training. Yes, yes. Alright, siapa-siapa lagi ada boleh tujukan soalan? Anybody? Come on boys, girls. Yeah, Miss. Yeah, Edmund, I see you raising. Okay, Miss, I wanted to ask, Yeah. for a normal athlete or any athlete, consuming, like for example, consuming protein shakes, like for example, whey protein, is it good? Okay, so actually your question is very good question, because many athletes they are having a kind of myth, so they will think if they want to build muscle they must consume protein shake, but actually if you are having first I will check whether you are taking enough protein in your daily food first. So if you are already taking enough protein in your food, but your muscle growth is still not significant, only we go to add on by supplements, because supplements is not cheap things. So why we need to spend more to buy the supplements, but we didn't really go and look in our original food first? Because that why the supplements is created is for those who cannot get sufficient from the food itself, or they got any deficiencies on certain nutrients, only they try to have these supplements. But it's not that after we taking the supplements we don't need to eat food.
Yeah, so the foundation, that means the asas, we still need to see whether from our daily diet, are we enough? Only we go for supplements. And also, okay, there's one things I need to enhance here. Sebab semua supplement actually dia ada risiko untuk sangkut doping tau. So it's very important as an athlete, sekiranya you dah jadi sukma athlete, you nak ambil apa-apa jenis supplement, you perlu bagi tahu coach. Then coach baru boleh macam laporkan kepada saya. So we can check for the ingredients whether is it contain any prohibited substances or not. Sebab untuk team sport, sekiranya you dah ambil medal, they will ask you to go for the urine test. So sekiranya urine test tu dikenakan ada doping, so the state, the association, your coach will getting big affected lah. This is a very big issue. So everyone need to be take care lah. If you are taking any supplements, you please let your coach to know. If it's just like normal vitamins and mineral, it's okay. But if it's like a protein supplements or anything other than vitamins and mineral, you need to let coach know. Okay? Okay. Hui Ting, I think we have another question in the chat box. Okay. How often can we eat junk food? Wow, this is really a tricky question. How often can we eat junk food? Actually, as a nutritionist, saya tak semestinya untuk recommend korang ambil junk food. Kan sebab saya kan nak you makan sihat. Takkanlah saya bagi tahu you macam mana nak cheat. It will against my professional. So, definitely saya pun insan yang biasa. Saya pun akan cheat juga. But the frequency, you try to make it low as mungkin 1 bulan sekali ke. And also it depends lah. Sebab ada orang dia memang makan tak gemuk. So berapa junk food dia makan pun tak nampak daripada dia punya badan. But the answer is never. Then if you can try to avoid, definitely is a good practice. But if you really craving, once in a month lah, I would say. Is herbal tea recommended or should we not take it too often? So, okay, for the herbal tea is under traditional medicine field. So, for the doping things actually is, okay, if you are taking any traditional medicine, bukan ubat lah, bukan ubat sapu. Jika adalah ubat yang minum ataupun makan, dia adalah there is possibility contaminated ataupun ada contain prohibited substances. So herbal tea, jika you cakap yang macam biasa kita minum untuk kurangkan body heat ataupun untuk macam bagi sejuk badan, I tak sure sangat lah. I tak boleh give any recommendation lah. I just will ask you to drink more water only. Okay, so why eating on time is important? Disebabkan sekiranya you tak ikut makan ikut masa, kita punya body, first, if you like eating ikut mood, our body tak boleh dapatkan energi yang cukup. Sebab if we are eating based on our mood also only, our mood won't know how much is our body needs. Tapi jika kita makan ikut masa, first perut kita akan biasakan dia macam ada jam lah. Selalu we makan pukul 1, pukul 8, dia akan sendiri like create the gastric juice. So
when you have regular timing, you will tend to eat on that time, and also it will prevent you to have the hunger before the next meal. So sebelum jika you selalu makan tak ikut masa, kemungkinan you dah ada skip meal ataupun you dah delay masa tu, you akan rasa lapar, you akan makan lebih banyak. So we need to prevent you eat too big meal at a time. That's why I'm asking you to have regular eating time. And I don't want to fix a time for every one of you to follow, because I know everyone got their own condition. Semua orang ada sendiri punya makan masakan. Mungkin mak masak lambat ke ataupun different schedule. Okay. I think we will take another 3 more questions and then we call it off for the night tonight. Yeah. Is there any more questions? Sir, me, sir. Yeah. Can we drink cold water in any meal we take? Oh, you mean can we drink cold water on any meal within? Yeah. Actually, cold water is allowed and also is encouraging, especially if you are training outdoor. The cold water, the definition is bukan air yang ada ice cube tau. Maksudnya dia ada air sejuk, tapi bukan air ais batu. So if there's not ice water, it's just like normal water only. And also now, because the cuaca kadang-kadang panas, jika you minum air sejuk, you akan increase your drinking. Maksudnya you mungkin akan minum lebih banyak. So actually, there's no bad things I can think of drinking cold water. Yeah. Tapi mungkin untuk perempuan, period jangan minum sejuk sangat lah. Yes, the salt is sodium. Okay. Okay, one last question for the night. Okay, I saw Coach Tamil question here. Last time when I'm playing time, I got see some athletes got drink water with add on some salt in the drink. Yeah, you will see some athletes adding some salt in the drinks is because they want to add in the sodium into our body. Sebab salt itu lepas dalam masukkan kita punya badan, dia akan diserapkan and it will help us to reserve more water. So maksudnya, for example, jika kita makan makanan ataupun minuman yang tinggi salt, it will help us to retain more water. So maksudnya dia tak senang sangatlah macam hilangkan air through sweating. That's why they want to macam store kita punya water dalam. That's why they drinking with the salt. But sometimes like the ORS, usually they will take the ORS lah, the ORS with the water. But some athletes they will say tak sedap, so they will end up tak minum. But you will realize some of the sport drinks they already got sodium inside. So after they mix with some glucose, so it tastes better lah compared with just salt itself. Okay. So I think that's all for tonight. From Penang Cricket Association, I would like to thank Ms. Whiting again for taking your time in explaining the nutrition needed by athletes. And I hope all the boys and girls over here get sufficient knowledge on consuming correct nutrients for your body. As to all of you are athletes, you have to consume correctly for you to perform at the highest level. All right.
again, I would like to thank Che Hui Ting. Thank you very much. Mr. Diva, before we end our session, can I request everyone to on the camera for good photo? Definitely. Okay, boys and girls, can you put on your camera, please? We'll take a group photo. It's my first time to meeting all the athletes cricket. More to come, Che Hui Ting. Okay, just a minute. Come on, everybody. Camera on, please. Mr. Diva, can you see everyone's on the screen? Because from my screen, I can only see, I think, 20 of them. Yeah. Okay, currently I can. I got 40 on my screen. Wow. Then can you please help me to snap? Sure. Okay, Shantosh Kumar. Mr. Dev. Okay, Coach pun boleh tengok ada siapa yang jadi gemuk ke tak. Yang gemuk tu, sendiri tahu lah. Perlu okay, diet dah. come. Everybody put on your camera. We'll take in 10 seconds. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Okay, one more shot, one more shot. Okay, guys, thank you very much. I would like to say have a good night and a good weekend ahead. And Yes. also, please do not forget to stay safe. Yeah, the things, our coronavirus is getting even worse. So please, boys and girls, please stay safe. Wash your hands regularly with soap. And if can, please stay at home. And don't forget to work out, Yes. And also don't stay up late, okay? All right. Thank you, everybody. Bye. Right. We'll see you in next episode or next talk show. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, mate. Bye bye. Thank you, mate.